Ballpen! Tunay, ito na tunay. Bring me! Bring me! Perdible, 100 pesos. Perdible, 100 pesos. Perdible! Perdible. Okay, tabok. Tabok, 50 pesos. Tabok, 50 pesos. Tiya. Hindi kita nakita, Pia. Ang bilis mo. Suklay! Medyas! 50 pesos! 50! 50! 50! 50! 5! 4! Kaliwa! 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 Sinturon, 50 pesos. Sinturon, 50. Sinturon, 50. Sinturon, 55. 4, 3. Bring me! Bring me! PWD ID! 100! PWD ID! Nakalaki ba? 100! Salang PWD! Ito. Etong mananalo na to, hindi lang isa na nagapin ko ha. 3. Bring me! Nasaan ka lang? Hindi mo dapat nakabunod. Bring me! Puting buhok, dapat nakabulong na. 3. Nakabulong 3. Puting buhok. 3 kailangan ko, 3. 3. Nakalbo na. 3 kailangan ko, 3. Dalawa pa. Sige pa, nakalibo na. Dalawa pa. Si Tia, baka may puti si Tia. Isa pa. Si tita yung nasaktan ako nagkape. Dapat dalawa kinuha mo. Tatlo yan ha. Tatlo muna na sa puti. Nakuha ka ba yung kulay? Lupa! Wow! Yay! Last na to. Bring me. Senior ID, 100 pesos. Senior ID. 100 pesos. Ay, ano yan? Dala na yung bag.